Para
जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान मु बलराम भाई को अनुरोध करुच्ची से परिचालना करिवे। बलराम भाई। जय गुरु। आज बलराम भाई उपस्थित अछि। हाँ आज्ञा शुभुची। आज्ञा आज्ञा। हाँ आज आज सत्संग आज जो स्पेशल सत्संग रही आमर इष्ट प्राण परेश चंद्र गिरी भाई जोरदार तांकर झील रूपवती गिरी जो रूपवती गिरिमा अंतुसत्ता अच्छा गर्भस्थ शिशुर हार्दिक मंगल कामना परेश भाई परिवार हार्दिक मंगल कामना पाई आज सत्संग उत्कृष्ट परम दयाल ठाकरे समस्त को अनुरोध जे हार्दिक मंगल कामना 2 मिनिट नाम करिया। नाम आरंभ। जय गुरु। बलराम भाई आवाज आसुनी। जय गुरु। हाँ हाँ कौन। हाँ नाम चंद्र एबे सत्यानुसरण पाठ करने मु रायरंगपुर प्रताप भाई प्रताप चंद्र पात्र को भाई को अनुरोध करी से सत्यानुसरण पाठ करेंगे। प्रताप भाई। हाँ दादा जय गुरु। आज्ञा आरंभ करूँ। जय गुरु जय गुरु। जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा सारी मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं। सावधान हुओ ठकीजिवो। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती। फांकी देले ताही पाइबो। भारतर अवनति दी जेनेरेशन सही समय आरंभ होईची जेउ समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम हो उठिछंती। ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होईची। भारत जदि भविष्यत कल्याण को आवाहन करने को चाहो तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मानक प्रति श्रद्धा संपन्न आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच हो एवं सही मानंकु ही स्वीकार कर जो माने ताकु भल पाती। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी परवर्ती आविर्भाव। सत्यानुसरण
ହୃଦୟ ଦିଅ, କେବେ ହେଲେ ହଟି ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭର କର, କେବେ ହେଲେ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସାହସ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ଯୋଗାଇ ନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବିପଦ କଟିଯିବ। ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ଜଗତରେ ହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହେବ, ଜଗତର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବ। ସଂଯତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ହୁଅ। ସରଳ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବେକୁଫ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିନୀତ ହୁଅ, ତାହା ବୋଲି ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ अर्पण करिए। आज्ञा जय गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा आरंभ शुभुची। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। हे दयाल हे दरदी हे प्रिय परमा, हे दयाल हे दरदी हे प्रिय परमा, तुम स्नेह तुम दया तुम स्नेह तुम दया अनंत सीमा, हे दयाल हे दरदी हे प्रिय परमा, संसार सागरे जेबे जाउथिली बुड़ी, तुमे का नाउरी है रखुथिल भिड़ी, संसार सागरे जेबे जाउथिली बुड़ी, तुम्हें का नाउरी है रखुथिल भिड़ी, तुम संग तुम स्पर्श तुम संग तुम स्पर्श जीवन निदान, हे दयाल हे दरदी हे प्रिय परमा, बिंदु एक देई नाही सिंधु ढाली देल, जीवनर शून्य पात्र पूर्ण करी देल, बिंदु एक देई नाही सिंधु ढाली देल, जीवनर शून्य पात्र पूर्ण करी देल, सुख शांति आनंदर सुख शांति आनंदर तुम्हें तो चरमा, हे दयाल हे दरदी हे प्रिय परमा, तब दिव्य दर्शने
আখি যায় লাখি তুমে তো ମୋ ଜୀବନର ମନ ଲାଖି ସାଥୀ তব দিব্য দর্শনে আখি যায় লাখি তুমে তো ମୋ ଜୀବନର মন লাখি সাথী পাই থরে এ জীবনে পাই থরে এ জীবনে হইছি মু ধন্য হে দয়াল হে দরদি হে প্রিয় পরমা হে দয়াল হে দরদি হে প্রিয় পরমা তুম স্নেহ তুম দয়া তুম স্নেহ তুম দয়া অনন্ত সীমা হে দয়াল হে দরদি হে প্রিয় পরমা হে দয়াল হে দরদি হে প্রিয় পরমা হে দয়াল হে দরদি হে প্রিয় পরমা জয় গুরুদেব। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାଦା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଆମକୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ସତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ଦେଇନୁ ସେ ସ୍ନେହ ଭରସାର ଅପାର ସିନ୍ଧୁ ଆମ ଉପରେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ପରେଶ ଭାଇ ଏମିତି ଆମକୁ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମହେଶତ୍ତା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମହେଶତ୍ତା ମା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। চিরণ সতা পরম পুরুষ মমতা বন্ধনে বান্ধিছ বিশ্ব চিরণ সতা পরম পুরুষ চিরণ সতা পরম পুরুষ মমতা বন্ধনে বান্ধিছ বিশ্ব চিরণ সতা পরম পুরুষ চিরণ সতা পরম পুরুষ পৃথিবীর প্রভু ধরেছ জড়াই কেতে ভাঙিছ বড়াই কেতে প্রভু ধরেছ জড়াই কেতে ভাঙিছ বড়াই বিচিত্র ভাব
କିବା ବୁଝିବ ବିଚିତ୍ର ଏ ଭାବ କିବା ବୁଝିବ ତୁମି ଜାଣ ତୁମ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଚିରଦାସତ ପରମ ପୁରୁଷ চিরদাসত পরম পুরুষ কেতে যে রাজানি হয়েছ বিনিদ্র ভক্ত দুঃখে চক্ষ হইয়াছে আদ্র কেতে যে রাজানি হয়েছ বিনিদ্র ভক্ত দুঃখে চক্ষ হইয়াছে আদ্র মিলনে অধীর বিরহে বিভোর মিলনে অধীর বিরহে বিভোর দরদি ঠাকুর প্রভু পর বেশ চিরদাসত পরম পুরুষ চিরদাসত পরম পুরুষ শ্রীঅঙ্গে সহিছ কেতে দুঃখ জড় হস কান্দ রচিয়া চলিলা শ্রীঅঙ্গে সহিছ কেতে দুঃখ জড় হস কান্দ কেবে বা গম্ভীর কম্পিত আধার কেবে বা গম্ভীর কম্পিত আধার কেবে বা বিমর্ষ কেবে হাস হাস চিরদাসত পরম পুরুষ চিরদাসত পরম পুরুষ মমতা বন্ধনে বান্ধিছ বিশ্ব মমতা বন্ধনে বান্ধিছ বিশ্ব চিরদাসত পরম পুরুষ চিরদাসত 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 পরম পুরুষ জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାସତ ମା ଆମକୁ ଭଜନ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ମହାସତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଭରା ନୈବେଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆମକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସିଏ ଆହୁରି ଆହୁରି ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସନ୍ତାନ ରାୟ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସନ୍ତାନ ମା ଜୟ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, না স্বরা দেহে ভাস্বর পরশ, না স্বরা দেহে ভাস্বর পরশ, অনুভবী অনুক্ষণ, অনুভবী অনুক্ষণ, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, না স্বরা দেহে ভাস্বর পরশ, না স্বরা দেহে ভাস্বর পরশ, অনুভবী অনুক্ষণ, অনুভবী অনুক্ষণ, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম। যেদিন শুনিলি তুম কথা কানে, কণ্ঠে মো ফুটিলা ভাষা, তুম রূপ দেখি আখিরে লাগিলা দেখিবা অজଣା নিশা। যেদিন শুনিলি তুম কথা কানে, কণ্ঠে মো ফুটিলা ভাষা, তুম রূপ দেখি আখিরে লাগিলা দেখিবা অজଣା নিশা। প্রতি অঙ্গ মোর চকিতে চাহিলা, প্রতি অঙ্গ মোর চকিতে চাহিলা, কিয়ে তুমি প্রিয়তম, কিয়ে তুমি প্রিয়তম, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম, হে মোর অন্তরতম। বিজনে ডুবিছি যেতে মু অন্তরে, পাই নাহি কিছু অন্ত, চির ধরা হে ধরা দেনা যেণু কি তুমি অনন্ত। বিজনে ডুবিছি যেতে মু অন্তরে, পাই নাহি কিছু অন্ত, চির ধরা হে ধরা দেনা যেণু কি তুমি অনন্ত। সবু বুঝিবারে তথাপি রহিছ, সবু বুঝিবারে তথাপি রহিছ, শিল্পী তুমি বিমালুম, শিল্পী তুমি বিমালুম,
অন্তরতম হে মোর অন্তরতম না স্বর দেহে ভাস্বর পরাস না স্বর দেহে ভাস্বর পরাস অনুভবী অনুক্ষণ অনুভবী অনুক্ষণ হে মোর অন্তরতম হে মোর অন্তরতম হে মোর অন্তরতম হে মোর অন্তরতম হে মোর অন্তরতম। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव संतान माँ आमर को भक्ति नैवेद्य परिवेशन कर शुणिली। मु ठाकुर पाद पद्म प्रणति जनाए संतान माँ आहरी ठाकुर को धरी आहरी आहरी उन्नति हूँ एवं आमको ये भाया भक्ति नैवेद्य परिवेशन करी आम मन को यह आप्यायित कर वर्तमान आम गहन अच्छा राउरकेलार ननी गोपाल भाई ननी गोपाल करण भाई मु तांको अनुरोध रखी से करस परिवेशन करेंगे। ननी गोपाल भाई दादा जय गुरु दादा। दादा आज्ञा शुणा क्लियर सुबुची तो आज्ञा बहुत सुंदर सुबुची आज्ञा। गीत रचना एवं स्वर संयोजना पूजनीय अबिंद। তুমি যে মন ভরে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যে মন ভরে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার কাছে পেয়ে কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে পেয়ে কাটে আমার বেলা। কিছুই তো হয় না তারা, শুধুই অবহেলা। কিছুই তো হয় না তারা, শুধুই অবহেলা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যে মন করে
চালাতে চাও চলতে পারে না। তোমার চিন্তাকে মন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে। তোমার চিন্তাকে মন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে। আমি তো হায় তেমন করে চলতে পারি না। আমি তো হায় তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার মনের মতন করে দয়া আমায় নাও করে। তোমার মনের মতন করে দয়া আমায় নাও করে। চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া হাওয়ার খেলা। চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া হাওয়ার খেলা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर भाव में ननी गोपाल भाई आमको सरस परिवेशन कर शुणिली। ठाकुर पाखे नवेदन कि ठाकुर को धरी ये वर्धित हूँ एवं आमको ये प्रकार परिवेशन करी आमको आप्यायित करूँ। वर्तमान आपण आम गहन अच्छा विजय कुमार दास भाई जाजक अच्छा रायरनपुर। विजय भाई आम आज कीर्तन शुणा। विजय भाई जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा आज्ञा सुंदर। आज्ञा तोरा तोरा
ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় তোরা 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 পতিল তেরা কানে সবাই ছিল জানে 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 বিপলের সুযোগে অন্য দিকে যায় 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 পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে 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 যায় হে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় 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 পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে তোরা তোরা এখনো সময় আছে ছুটে আয় তার কাছে এখনো সময় আছে ছুটে আয় তার কাছে এখনো সময় আছে ছুটে আয় তার কাছে এখনো সময়
সবাই ডুবতে হবে গভীর রিয়া নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়া পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে 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 সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর 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 সবাই দেখে যায় পরম দয়াল সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় তোরা 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 দরদি তাহার মতো নাই আর জানিস না তো দরদি তাহার মতো নাই আর জানিস না তো দরদি তাহার মতো নাই আর জানিস না তো তাহার মতো নাই আর জানিস না তো ধর্ণা তার রাতুর চরণ বাঁচার উপায় 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 ধর্ণা তাহার রাতুর চরণ বাঁচার উপায় ধর্ণা তাহার রাতুর চরণ বাঁচার উপায় ধর্ণা তাহার রাতুর চরণ বাঁচার পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই দেখে যায় ধর্ণা তাহার রাতুর চরণ বাঁচার
ଜୟ ଗୁରୁ। हे कृति जय गुरु। बहुत सुंदर भाव में कीर्तन परिवेशन कले विजय भाई मोर कोटि प्रणति विजय भाई एक प्रकार आमको कीर्तन परिवेशन करंतु। आज आम जानचे परेश भाई परेश चंद्र गिरी भाई झील रूपवती गिरी माँ तांकर गर्भस्थ शिशुर मंगल पाई आज सत्संग प्रदान करछंती। सेदिन ठाकुर पाखक जिते चित्तरंजन दास आछंती देशर स्वाधीनता विषय आलोचना करुछंती। ठाकुर से अपेक्षा रखी चित्तरंजन दास को कही जे सुप्रजनन कथा कहीं जे जो विद्यालय शिक्षा रही आम विद्यालय शिक्षा जो नौ विद्यालय शिक्षा मात्र 30 भाग आम शिक्षा ग्रहण करुचु 70 भाग शिक्षा माँ पेटरुणी बा गर्भस्थ शिशु परिवार जो विभिन्न प्रकार आचरण उच्चारण इत्यादि रोचे से शिखी थाए। तेणु मु ठाकुर पाद पद्म प्रणति जनाए से जो अंतसत्ता माँ गर्भस्थ शिशु जने सुस्थ सबल पृष्ठयुक्त एवं समाज कल्याण निमित्त जन्म हो सेपरी आज सत्संग उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ एवं समस्तंकर शाब्दिक कल्याण निमित्त मु ठाकुर निकट में निवेदन जनाए। आम गहन आज अच्छा कटक स्थित सहप्रतिनिधि श्रीजुक्त प्रमोद शतपथी दादा। प्रमोद शतपथी दादा जड़े भल जाजक ठाकुर से आमर जो पुष्पगिरी सत्संग विहार रही से सत्संग विहार कथा परिचालन दायित्व अच्छा। मु प्रमोद दादा को अनुरोध करी से आज इष्टालोचना आम सम्मुख रखिए। प्रमोद दा
ଜୟ ଗୁରୁ। ନମୋଦୟ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांकर श्रीपाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज यही सत्संग संयुक्त थिबा समस्त ऋत्विक तथा कर्मी मंडली इष्टप्राण भाई बाबा मैंने तथा सुधी सज्जन मंडली समस्त आंतरिक जय गुरु यथायोग्य प्रणाम निवेदन कर। आज आम खूब सुंदर भाव भजन कीर्तन समस्त श्रवण करुले, खूब आनंद लगुला। यही तो सत्संग। सत्संग कहले ये ठाकुरंकर रूपर कथा, गुणर कथा, दयार कथा, प्रेमर कथा, करुणार कथा, ये भजन कीर्तन भितर देकरी जो परिवेश होता यहीटा ही प्रकृत उपभोग्य उठे। आम उपभोग करूँ कथारे ठाकुर कथा कही पाऊ, भजन कीर्तन ठाकुर कथा कहवा भर बहुत तफात अच्छी। भजन कीर्तन भितर देकरी मनुष्यर अंतरटा आद्र हुए, बुझा सहज हुए। कथा कहीकि गोटे मनीष मन से भाव सृष्टि करने अत्यंत कष्ट। केवल आचरण सिद्ध आचार्य जी तांको देखी मनुष्यर से भावटा पलि आसे। बक बकानी पूर्णतर चिन्ह नुहे, आमे पूर्ण नुहे तेणु बहुत बकबक करुँ। तथापि बकबक हवाटा भी ठाकुर कहते बकबक हवा पड़ो, कारण बकबक नहेले जहाँ जहाँ मुझ बकबक करुच्ची तो जहाँ मुझे कहूँ यदि सेगुड़िक मु करू थाए ता मोर मन जगत गोटे प्रभाव सृष्टि कर मुझे कहूँ यहाँ करूना कौटि ना कौटि मो भीतर कपटता अच्छी। ये कपटाश्रयीर मुहर कथा संगे तार अंतर भावटा विकसित हुए नहीं। तो से छाड़े मन कपट चातुरी बदने बोल हरि हरि कीर्तन आम सबुदिन दुईला करुचे। ये कपटताटा गोटे बड़ घुमंत पशु भाया रक्तपान करे मनुष्यर चरित्र को। ताकू आश्रय करी मनुष्य जीवन में द्वंद्ववृत्ति आसे। द्वंद्ववृत्ति आसिले मनुष्य को कला जर भाया सेटा ठाकुर कहले ब्रेन कैंसर। मस्तिष्क कैंसर है गोटे मनुष्य आउ बचार कौन उपाय न थाए। मनुष्य थर जदि तार कथा काम मेल न थाए, कथा दी कथा रखे ना, द्वंद्ववृत्तिर फांदे थे पड़ जाए से मनुष्य उद्धार पाए ना। से तार जन्म जन्मांतर पुरुषानुक्रमिक भितर दे भी सेटा परिवारटा भी नष्टभ्रष्ट हो जाती। आज जिते देखिए सब परिवार नष्टभ्रष्ट हो जाइए। बहुत परिवार बहुत से पूर्व गांभीर्य थिला, अभिजात थिला, संस्कार थिला, आज नष्टभ्रष्ट हो जाइए केवल एमाने द्वंद्ववृत्ति पड़िकी कपट आचरण करी। थरे से ठाकुर बसचंती जड़े ब्राह्मण आसिक हठात ठाकुर पाखे आकुल आकुल होकर कहले ठाकुर मोर कन्या विवाह करी मो पार किसी अर्थ ना, आप मत कि साहाय्य करतु। ठाकुर कहले केष्टदा जातु फिलांथ्रोपी कहीकि टिके रहीगले रहीकि फिलांथ्रोपी 300 टंका आनी देवे। से ब्राह्मण 300 टंका पाई कृतार्थ होकर चलीगला हठात केष्टदा ठाकुर कहते केष्टदा केष्टदा से ब्राह्मण को डाक डाक कहीं जो से ब्राह्मण से प्रथम मत मागी मोर मन भर आसे तो 500 टंका तक देवी कि कहीं के जानी मुझे 300 टंका दे विदा करदेली। तेणु मुझे जहाँ मन में भावी से वास्तव में करें ये गोटे मानसिक द्वंद्ववृत्ति मो जीवन में सृष्टि है। यहीटा मोर रेतधारा भितर दे मोर पिला मानक भितर जाइए मोर वंश को कला कना बुलेदब। तुम तो डाक डाकतु पुणी ब्राह्मण को डकागला, पुणी 200 टंका देकी ठाकुर के जा पर मत बचेदेले। ठाकुर केते भाव गुरुत्व दौले मनुष्य को यही तार चिंता और कर्म भितर समन्वय आनिबा पई।
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତା କଷିକରି କରିବୁ, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ଦବୁନୁ। ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାରେ ଫାଙ୍କ ଦବୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛି ସେ କିଛି ଜାଣେ ନା, ତାକୁ ଯେମିତି କଲେ ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 50 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁଣୁ, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛୁ ତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା ସେଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତ, ଯେଭଳି ନିବେଦନ କରିବା କଥା ସେଭଳି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା କଥା ସେଭଳି ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ ତ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ତ, ମାନୁଛୁ ତ, ତାପରେ କି ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା କରିବା କଥାଟା ଆସିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି କୋଉଠି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାରେ, ଠାକୁର ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା କଷି କରି କରିବୁ ତାହେଲେ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣା ଛା ଠେଲିକି ବାହାରିବ। ଯଦି କୋଉଠି ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଗଳତ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଶକ୍ତିଟା ଯାହା ଅଛି ଭିତରେ ସେଟା ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଚାପି ହେଇକି ରହିବ। ଠାକୁର ଯେମିତି ମନ ଚିନ୍ତା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ମେଳ ରଖି ତୁ କାମ କରି ଚାଲିବୁ, ଦେଖିବୁ ଜୀବନ ତା ସ୍ୱତଃ ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଯୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି, କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଛି 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ମନେ ରାଖିଛି ନିଷ୍ଠାସାର। ଆଗେ ଥିଲା 39 ସଂସ୍କାର, ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା 39 ସଂସ୍କାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେଟା ଆସିଲା 16 ସଂସ୍କାର। ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା, ମୃତା ସଂସ୍କାର ଅଲଗା କରିଦେଇକିରି 16 ସଂସ୍କାରକୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ଆଣିକି ଦେଲେ ଆମକୁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର, ଏବଂ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ଆସିଲା ସୀମନ୍ଥନନ ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତକର୍ମ, ତାପରେ ଆସିଲା ନାମକରଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ତାପରେ ଆସିଲା ଚୂଡ଼ାକରଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଉପନୟନ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମାବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ଆସିଲା ବିବାହ, ପୁଣି ସେ ବିବାହରୁ ପୁଣି ଗର୍ଭାଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ 10ଟି ସଂସ୍କାର କଥା ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ବିହିତ ଭାବରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସୁସଂସ୍କୃତ ମଣିଷର ଆମଦାନୀ ହେବ। ଯୋଉ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ 70% ଶିକ୍ଷା ମା ପେଟରେ ହେଇଯାଉଛି, 30% ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲିଟରେରୀ ନଲେଜ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛୁ। ଏ କଥା ବହୁତ ଇତିହାସରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛୁ। ବିଶେଷ କରିକିରି ମାର ଯୋଉ ମନ, ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧରିଛି ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଏ ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିବ। ଆପନି ଆଚରିବ ଧର୍ମ ଜୀବେରେ ଶିକାଏ, ସେ ନିଜେ କରିବ। ଯଦି ମୋ ପିଲା ଗୁରୁଜନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି କରାଯାଏ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କେମିତି ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ତା ଭିତରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଟା ଆଉ ତାକୁ କାଇଦା କସରତ କରିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଦେଖିଲେ ତାର ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଥରେ ଜଣେ ମାଟେ ମତେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ତାର ପିଲାପିଲି ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସଂସ୍କାର କରୁନା, ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଅଛି କର, ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କର, ପୁରୁଷମନ ସଂସ୍କାର କର। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାଯାଏ ଯେବେ ବିବାହ କରାଯାଏ, ପୁନର୍ବିବାହଟା ହୁଏ ଚତୁର୍ଥୀ ଚଉଠି ରାତି କରାଯାଏ, ସେଇଠି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର କର, 3 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର ହୁଏ, 7 ମାସ 9 ମାସ ଭିତରେ ସୀମନ୍ଥନ ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ଏ ସଂସ୍କାର ସବୁ କାହିଁକି କରାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ସେଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ଯେ ପରମ ପିତାର ଦାନ ଏଇ ସନ୍ତାନ, ଏ ସନ୍ତାନର ଆମେ ବାପା ମା ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦାନ। ଆଜି ମୋର ମାତୃତ୍ୱକୁ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ମୋତେ ସନ୍ତାନର ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ତାକୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦାନ, ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପିତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଆବେଗ, ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ନେଇ, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ନେଇ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ନେଇ, ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିର ମନ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି 5 କୋଟି ବାର ନାମ କର।
ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 5 କୋଟି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗଣିକିରି ନାମ କରିବା କଥା କହୁନାହିଁ ତ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଭାବରେ ତୁ ନାମ କରିବ, ତନ୍ମୟ ହେଇକି ନାମ କରିବ, ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ନାମ କରିବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନାମ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ସେ ନାମର ଯୋଉ କମ୍ପ, ନାମର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ନାମର ଯୋଉ ନାଦ, ସେ କମ୍ପନରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତାର ପ୍ରତିଟା ଜୀବନର ସ୍ନାୟୁରେ, ତାର କୋଷରେ, ତାର ଜୀବନର ତନ୍ତ୍ରୀରେ ନାମର କମ୍ପନ ହବ। ଦେଖିବ ଯାହା ଯାହା କିଛି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ହବା କଥା ତା ସ୍ୱତଃ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ତୁମର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଆଦର, ମମତା, ବଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ, ଯେଭଳି ଯାହା କରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ କରି ତୋଳିବ, ସେଇଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିକି ତୁମେ ଚାଲ। ଦେଖିବ ତୁମର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦେବୋପମ ଶିଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ ନେଇକରି ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 10 ମାସ ବା 9 ମାସ 10 ଦିନ ମୋ ପେଟରେ ପିଲାଟା ରହିବ, ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଏଇଟା ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଗର୍ଭାଧାନ ପୁଂସବନ ସୀମଥନ ଜାତକର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଜାତକର୍ମ ନାମକରଣ, ସେଠୁ ଆସିଗଲା, ସେଠୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ପିତୃ ସଂସ୍କାର, ମାତୃ ସଂସ୍କାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ସେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ମୁଁ ସମୟ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଗୁଟେ ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବି କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବାନି। କାରଣ ମୋଟାମୋଟି ମାଟି ଯଦି ଠିକ ଯଦି ଚାଷ ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ ମଞ୍ଜି ନିରୂପଣ କରା ନଯାଏ, ଯଦି ଆସାମ ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଚାକୁ ଆଣି ଆମେ କହିବା ଏଇଠି ପୋତିଲେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ ତାର ଜଳବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏସବୁ ନେଇକରି ଯେମିତି ଫସଲ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିବାହଟା ମଧ୍ୟ ତଦନୁମାଫିକ ହବା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର କିଳକେନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି, ସିମେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ସେଇଭଳି ଯଦି ବିତିଥାଏ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛି ଚାଲାକି କରିକି ନାମ କଲେ ଏ ପରପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ଯେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ସଂସାରର ନିତ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବି ଧର୍ମଟାକୁ, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ବିଧିଟାକୁ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବି। ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ନୀତି ବିଧି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚି ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ। ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଭାବରେ, ସେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଳିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବିତେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମେ ଆମ ଭଳି ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଚାଲିଲେ ହବନି, ମନ ମାଫିକି ଚାଲିଲେ ହବନି, ଖିଆଲ ମାଫିକି ଚାଲିଲେ ହବନି, ଠକିଯିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଯଦି ସେ ନାମ ସହିତ ବା ନାମୀ ସହିତ ଅନୁରାଗ ରଖି, ନାମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିମୁଖର ରହି ଯଦି ଆମେ ନାମ କରୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ବାହାରିଯିବ। ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତିଷଦା ନିସନ୍ଧିତ ଚିତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ করে ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ନାମ କର, ତା ଭାବ୍ୟ হবে না তাই হবে ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିର ସୁନ୍ଦର ଦୋହାର କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ଭଜେ ଯା କାମ କିଏ ଯା କାହିଁ କିସି କୋ ଡର ହେ, ଇସି ଦୁନିଆ ବେ ସୋ ମୁସାଫିର ହେ କାହିଁ କିସି କୋ ଘର ହେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇକୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବାର ମୋ ଭିତରେ ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବି ତାଙ୍କୁ। ଏ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି, ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବା, କହିବି ଖାଲି ତାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆସିକି ମୋ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଏକ ମନ, ସେଇଭଳି ଏକ ଭାବ, ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଆସିନାହିଁ। ତ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ ନେଉଛି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହିଁ ସେଟା। ସେ ମୋତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫୋନଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନି, କାରଣ ମୋର ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆସୁନି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅତି ସାଦରେ, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଅତି ସମ୍ମାନ ସହିତ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ପରମ ପିତା ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ,
ଫିଜିକାଲି ଇମୋସନାଲି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁ ଯୋଉଟା କି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନା। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମଣିଷ ଯଦି କେବଳ ନାମ କରୁଥାଏ ତାର ପରମ ପିତା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ତାର ପାଟିରେ ଭାଷା ଦେବେ, ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କେତେବେଳେ କୋଉଠି କି ପ୍ରକାର କଣ କରିବାକୁ ହବ, କୋଉଠି ରାଗିବାକୁ ହବ, କୋଉଠି ଅଭିମାନ କରିବାକୁ ହବ, କୋଉଠି ଗାଳି ଦେବାକୁ ହବ, କୋଉଠି ହସିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ହେଇଯିବ। ଭାবছে বসে করবে কি সে ভাবার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি তুমি ভাব তাকে। ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥାଏ, ମୁଁ କୌଣସି ଆସକ୍ତ ଲୋହାସକ୍ତ ହେଇ ପଡିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଇପଡିବିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୃଥା ଆଡମ୍ବର ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଆସୁଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ବୃଥା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଏଟା ଅସିଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କଥା ମୁଁ କୋଠି ଅଛି, ଯେ ମା ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁ, ଗୋଟେ ଚାଷ ତାର ଚାଷକୁ ଫଳଉ, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ତାର ଦୋକାନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ ଗୋଟେ ପିକନିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଆଜି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭାଷା ବି ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣ। यार कारण कौन? ମୁଁ କହିଲି ମାର ପେଟଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି ଆଜି। କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇନି, ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଣିଷ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ମଣିଷଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି ମା ପେଟରୁ, ମା ପେଟ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଚାହିଁନି ମୋ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ମା ଚାହିଁନି ମୋ ବୀର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ମା ଚାହିଁନି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ କରିବି, ମା ଚାହିଁନି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜନ୍ମ କରିବି, ମାଟା ଚାହିଁନି। ଚାହିଁବା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, गोटा हूँ कर्म हरा चाहिदा, गोटा कर्म मुखरित चाहिदा। ठाकुर बाणी रे कहते ईश्वर प्रकृति हाथ खबर दे पठे भल कि शुणु पथर कौड़ बाणी पथर कौड़ी ईश्वर प्रकृतिर हाथ में खबर दे पठे मानव तुमर कर्म मुखरित अंतर जे समस्त चाहिदा ताहा मु पूर्ण करने सर्वदा प्रस्तुत रही। तुमर अंतरर कर्म मुखरित जे समस्त चाहिदा ताहा मु पूर्ण करने सर्वदा प्रस्तुत रही। कर्म हरा जे चाहिदा ता नरकर पथ मर्मर खचित कर तोले। चाहिदा अच्छी किंतु कर्म मुखरित चाहिदा आ गोटे कर्म हरा चाहिदा। तो डू टू बी एंड बी टू हैव, कर हुआ आउ पाओ, न कर जे प्राप्ति चाहे दुख तार पछे धाए। डूइंग द मदर ऑफ सक्सेस, श्रद्धा तपे योग्य जी दाबीर पूरण पाइब सी। ठाकुर से पाऊ नहीं बिली बेलू पचार से कर देखू से जिते पाई ढेर अधिक। आम करवा तुलन आम प्राप्ति अधिक, किंतु करवाटा जदि विहित न हुए, करवा जदि उपयुक्त पारिपार्श्विक अवस्था को नहीं जदि करवाटा ठीक न थाए तार पाइबाटा कौ बाटे आसब। समस्त चाहती मो भल छुआर माँ हेबी, मो स्वामी तो भल पाऊ, मत परिवेश समस्त भारी करतु कि चाहिए हम ना, मत तदनु हवाक पड़ो। मो स्त्री मत कहीं भक्ति कर, मो स्त्री मत कहीं स्नेह कर, मो स्त्री मो कहीं व्यस्त हम कौन पाई से हवापे बाध्य हम, से हवापे बाध्य हम। मोर से जो व्यक्तित्व, मोर से इष्टप्रणता, मोर से चरित्र, मोर से व्यवहार, मोर से कर्मकुशलता जदि मो भीतर फुटी उठे तार नारी व्यस्त हवा को बाध्य हम। पुरुष छुटी इष्ट निशारे प्रज्ञा अनुपमा, स्त्री छुटी स्वामी निशारे श्रेष्ठ पुअर माँ श्रेष्ठ छुआर माँ। मुझे मोर आदर्श को नहीं पागल न हुए ता स्त्री मत नहीं कहीं पागल हो, से मो संपत्ति नहीं पागल हम, से मत नहीं पागल हम नहीं। तो पुरुष जब तार उपयुक्त भाव तार धारा न बिताए नारी देखिब कौन? कारण नारी हूँ हिरो वर्शिप, से श्रेष्ठर पूजारिणी, ताको वीर आरमणी कह जाए। तो ता आगे से मॉडल रहा दरकार, मॉडल। तो परिवेश भीतर जदि से गोटे मॉडल न थाए, ठाकुर कहते पितामाता
जो समय मिलित होती से मिलित हर पूर्व अवस्था जदि से आकुति न थाए से गोटे व्याकुलता न थाए गोटे संतान पितामाता हवाई जो प्रार्थना न थाए तपस्या न थाए तपस्वी जन्म करें तो तपस्वी जन्म कर तपस्या करने हम एटा खेल हर कथा नुहे 750 कोटी सारा विश्व बर्तमान जनसंख्या किंतु गोटे भल मनीष आज जगत में मिला बहुत कष्ट हो पड़ी शहर हजार लक्ष कोटी गोटे मनीष पाइबा कष्ट हो पड़ी गोटे पिला जन्म कर आसन प्रभावती देवी जानकीनाथ बोस सारा भारत वर्ष को से कंपमान करते सुभाष चंद्र बोस गोटे पिला जन्म करते से ठाकुर से सुशील बोस को पठा देख से केमी छुआ जन्म है केमी बापा मत संपर्कटा कौन स्वामी तो संपर्क कर जहाँ देखिए वर्णना कर ठाकुर आनंद मुग्ध हो जाती आम स्वामी स्त्री जीवन भितर ठाकुर अच्छा तो जो था ठीक भाव था तार देखिए निश्चित भाव से इनोवेटिव नहीं अत्यंत भाव व्यवस्थित भाव से पिला जन्म को बाध्य हम सी जमी किए माँ पेटू थी कहले जे माँ मत काछिया दियो मु मातृग्रहण दोष लगे मो जन्म हो काछिया दो माँ काछिया गिले से पिंधि जन्म हेले सुकमुनि आमे पिला जन्म करने माँ हवाई मातृत्व जे तृष्णा जे क्षुधा आज आम भितर नहीं बोलिकी भी आज जो सब पिला जन्म होती से कलंक दौरान आम प्रशंसा दे पारना से ठाकुर चाहती तुम्हें देवप्रसविनी देव संतान जन्म दियो आ देव संतान जन्म देवा ये संस्कार विहित हार करने को पड़ो गोटे गछ लगे फल फली जाऊँगी तार जत्न करने को पड़ुछि केते प्रकार जत्न करने को पड़ुछि जो गछ जमी जत्न धान को धान भली कदली की कदली भली नड़िया को नड़िया भली कोशला को कोशला भली जो गछ को जमी जत्न करते उपयुक्त फल पाइबा गोटे मनीष जन्म देवाई हेले गोटे मनीष उपयुक्त कर तोड़े जत्न करने पड़ो ये कर्म संस्कार यही जो सब भाइटाल पीरियड होते से दिन जो रामचंद्र वनवास सारिकी फेरी अयोध्या को पाखे जो थे राणी मैंने जो थे शाशु मैंने थे परिचरिका मैंने थे माँ जानकी को पचारुंट से रावण देख केमिया जहाँ सहित मो पुअर 3 दिन युद्ध है तथे इत्यादि कथा पचारुंट सीता कहते रावण तो मुझे देखी ना कि मत समुद्र तार पुष्प विमान नहीं जाऊला तार छाईटा पड़ता समुद्र पानी रे आ सुंदर चित्र आंकी पड़ते से सीता आ जो सीता जो सुंदर चित्र आंकी देखे धरे रावण चित्र आ पिला तो लवकुश गर्भे अच्छा 7 मास 5 मास 7 मास तो हो गला विशेषकर माँ तो अंतसप्ताह थाए पूरा तले बेसी शोई पड़े से शोई पड़ती और रामचंद्र राज्य शासन करते फेरुच देखुं गोटे रावण चित्र अच्छी सीता शोई पड़ती रावणर चिंता रावणर कथा रावणर रूप अनुभव कले जे एटा बर्तमान हूँ श्रीमंथन संस्कार ये पिलार ब्रेन टा क्रिएटिव है तो माँ जो चिंता कर जो भाव चिंता कर जो कथा कह जहाँ भाव पिला भर से क्यारेक्टर शो कर विधिबद्ध भाव जनक ऋषि सहित कथबार्ता कर लक्ष्मण सहित कथबार्ता कर आश्रम छाड़ी आसिले जो बाट छाड़ी आसे गोटे कपल कल्पित घटना मूल कथा हूँ गर्भत संतान रावण चरित्र हो तेणु उपयुक्त आश्रम छाड़देला फल से जन्म है लवकुश ये संस्कार कथा भर अच्छी अभिमन्यु कथा आप जानते चक्रभूर कथा प्रवेशटा जाना कि फेरी जाने प्रकार शोई पड़े आम हूँ बहु भाव में गोटे जानी शुणिक आम संतान को उपयुक्त मनुष्य कर गढ़ी तुलिया जो साधना दरकार हुए तो बर्तमान घंटाटे बस ध्यान करिया कष्ट हो पारे कि शोक नाम करी मु बसिक नाम करी मु अहर्निश नाम करी तार भर कष्ट कर मोर गुरु गुरुजन सेवा जत्न करी स्वामी मन कथा बुझी 7 मास 9 मास भर कौन माने प्रकृत कथा हूँ कौन प्रसाधनी कौन सौंदर्य जिन सजई हवा सन्यासी भली रहा दरकार कौन से प्रसाधनी व्यवहार करेंगे ना गोटे सन्यासी थाए सीमथन सिंदूर पिंधा कथा नहीं से समय बहुत कथा अच्छे से कई गोटे आलोचना किसी लाभ ना तो आमको जानवा पड़ो दरकार कि भाव कौ बास कौ संस्कार कि रहा पड़े कौन खावा पड़े कौ खाद्य खाया पड़ो गर्भ संतान से सब खाद्य खाई आसते से परिवेश से सुट कर साध भक्षण कथा अच्छी साधन विभिन्न प्रकार से पिठा विभिन्न प्रकार आयोजन कराए कहीं ये पंचभूत शरीरटा सृष्टि होती पंचभूत
तो ता ये सूर्य ये जल ये अग्नि ये उताप हेतु जो खाद्य प्रस्तुत होती ताकू जब माँ तार विभिन्न प्रकार खाद्य खाई से पिला भितर से प्रकार एंजाइम सब सिक्रेशन कर से पर हार्मोन सिक्रेशन कर से बाहर को सब खाद्य खाले तार हजम हम बहुत बहुत कथा विज्ञान भीतर अच्छी पिला बर्तमान मार जा खाद्य रस को से नौ जन्म होगा मार स्तन रु क्षीर को नहीं से बंचर धीरे धीरे से लिक्विड खाइब सेमी लिक्विड खाइब धीरे धीरे तार समस्त कथा चिंता कर देखु पिला प्रथम जन्म है तार स्किन टा डेभलप करे तापर तार आईटा आखिटा डेभलप करिवो तापर तार कानटा डेभलप करिवो तापर तार जीवटा डेभलप करिवो से सर नाकटा डेभलप करिवो ये सब कथा मार नखदन रहे दरकार पिला जन्म दबा पहले ता भीतर अनेक गुडिए ए सब ज्ञान ता भीतर रहबे दरकार तो वर्तमान जदि ये जो संस्कारगत जो आमक विषय अच्छी पूरा पुरुषांक भीतर अच्छी आमको सब शास्त्र भूली गले समस्ते खाली ब्राह्मण घर कौन व्रत हटा अच्छी अन्य मान पाखे रास्ता ठाकुर आसी पुणी 10 संस्कार प्रणयन कर तो मोर ये आलोचना प्रांत आसी पहुंची के कहना चाहूँगी जो झीटीर गर्भर बर्तमान संतान अच्छी जन्म देवाई अंततः पक्षे प्रति मसरे से सत्संग दिखती बर्तमान पिला जन्म हवा पर्यंत आम से ब्रह्मानंद भाई अच्छा जेबेठू गोटे बहुर प्रथम मास पिला सन्तान जन्म रहा मुझे सेबेठू कहली सत्संग देवा प्रति मासे सत्संग गर्भाधान संस्कार हुए श्रीमंतन सबुटा संस्कार मुझे निजे डायरेक्ट सबुटा कर प्रति मास सत्संग विश्वास कर आज पर्यटन झील को 4 वर्ष आज मतलब प्रति मास सत्संग होती चलती सत्संग चलती तो परिवेश भितर पिला रहा पिला बाट हट ना कि बाहर बाहर संस्पर्श से नष्ट हाँपाई तो समस्त परिवार मत आते समस्त सामिल होती तो परिवेश आम सृष्टि करने पड़ो तो आर मूल्य अच्छे माँ गुण मापी दे से माँ जन्मगत जननी विभिन्न शब्द तार अच्छी जननी अच्छी जाया अच्छी कौन स्त्री अच्छी सी पत्नी अच्छी सी कि बहु बधू अच्छी केते नारी अच्छी तार केते ना तार कि तार माँ कहीं ता ना हला से मापी दिए पुरुषानुक्रमिक भितर दे ऋषि मानक रक्तधारा भितर दे जीर भितर जो आसी गुण गठन प्रकृति आसी जदि श्रेष्ठा प्रति सम्मान श्रद्धा लेकिन चले आदर्श जत्न चले तार से भितर भल गुण गुड़िक प्रोमिनेट हो जदि एम प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाए न करा जाए तो मंद गुण गुड़ा प्रोमिनेट हो दुई प्रकार असुरक्षण सृष्टि हुए विष बहुत कष सावधान से कहली किसी यदि न हो अंततः दिन को चेष्टा कर 3 लाख बार नाम कला हरिया जवन हरिदास मैं अहर्निश नाम करी निश्वास 1 बार हुए नाम हम 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार तो नाम करी ये नाम कर तन्मय रही भर परम पिता जहाँ ऐतिक दया करुणा वर्षित हम आ संतान निश्चित भाव प्रिय प्रिय परमर कम करने आसो काम कर मातृ पितृ कुल मर्यादा रक्षा कर मधुर नामे नेछेन दयाल ठाकुर प्रेमेर अवतार मधुर नामे नेछेन दयाल ठाकुर प्रेमेर अवतार ताई प्राण যমুনায় বান উঠেছে आनंद अपार नामे नेछेन दयाल ठाकुर प्रेमेर अवतार डाक चिंदल शंका किरे तोদের লাগিয়ে এসেছি রে डाक चिंदल शंका किरे तोদের লাগিয়ে এসেছি রে এবার সবার হাতে ধরে করব নিজে পার नाम এনেছেন দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার नाम এনেছি শঙ্কা হরণ আয়কে নিবি অভয় শরণ সব জীবনের আমি জীবন জীবন কর্ণধার नाम এনেছেন দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার নাম বিলাবো ঘরে ঘরে প্রেমের হৃদয় যাবে ভরে পরশমনির পরশ পে ঘুঁচবে অন্ধকার नाम এনেছেন দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার महाशक्ति नामे भरा सर्व दुख दन्य हरा महाशक्ति नामे भरा सर्व दुख दन्य हरा जागबे एबार बसुंधरा ए भाव संसार नाम এনেছেন दयाल ठाकुर प्रेमेर अवतार मधुर नाम এনেছেন दयाल ठाकुर प्रेमेर अवतार आसंतु सही महाशक्ति नामे भरा सर्व दुख दन्य हरा जहाँ चाहिए ता हम अहर्निशे नाम करेंगे गुरुजन प्रति श्रद्धा भल पाइबा सेवा जत्न चलिए सान मान को स्नेह आदर कर चलिए परम पिता पर गभीर विश्वास नहीं भावी तुमर दान ये संतान ये जन्म तुमरी काम कर तुमरी कथा कह तुमको नहीं जीवन को नहीं सार्थ कर मोर मातृत्व लाभ कर मातृ सार्थ लाभ कर सर्वशेष सत्संग परिवार युक्त समस्त सार्विक मंगल प्रार्थना कथा शेष कर जय गुरु।
जय गुरु बहुत सुंदर भाव आम जाजन शुणिली बहुत सुंदर जाजन है प्रमोद भाई प्रमोदा पुणी अपेक्षा रहा पुणी आपणकर यही प्रकार जाजन आम अपेक्षा रखुचु तेरे